साक्षात् श्रीवत्संसदे क्षेमलाय सर्वेषां श्रीवेशाय स्वोतिष्ठमालिका गन्धबन्धुरधिष्णुजायै गोदायै नित्यमङ्गलं श्रीलैर्यां महाप्रियां ताम्रण्योत्तरे तले श्रीतीर्थने शेषो वा सैन्यनाथो वा श्रीवदेवेति विदर्घ्याय महाप्राची भाष्यकाराय मङ्गलम् गोदालङ्गनाथ भगवान की कर्कटे पूर्व फल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पाण्डे विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीगणनायकीं कर्कटे पूर्व फल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पाण्डे विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीगणनायकीं नीलातुङ्गस्तनगिरितटे शुद्धमुद्भोज्य विश्वम् आराध्यं स्वं श्रुतिशतसहस्रमध्यावेन्दि सोतिष्ठायां सृजनगिरितं यावराकृत्यमुक्ते वास्तु भूयः आण्डादिव्यतिर्वडिगदेशम् మాయప్పగిప్పుడు జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం జయమంగళం మంగళం శ్రీరంగమన్నారు రాలవ పాలికిని టీవి మీద తిరుపావలసించు హరిదేవుకునియాడు భూదేవికి ఇప్పుడు జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం कर्कटे पूर्व फल्गुन्यां सरसी काननोद्भवां पाण्डे विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीं